ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आचार्यः प्राणानाजम्या शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राभ्याः पारिषद्भ्याः परश्चरं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्तमाश्रये। गोविन्द गोविन्द गोविन्दापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभोर्भवस्सुवरों स्वस्त्यद् प्रारीप्सितस्य कर्मणः निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं श्री विश्वक्सेन महागणपतिपूजां करिष्ये। ॐ यस्य द्विरदवक्त्राभ्याः पारिषद्भ्याः परश्चदं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्तमाश्रये। गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनं विश्वक्सेन महागणपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि स्वागतं पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि। विश्वक्सेन महागणपते नमस्तेषु अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि। विश्वक्सेन महागणपते नमः। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। विश्वक्सेन महागणपते नमः। स्थानं समर्पयामि। वस्त्र उपवीत आभरणार्थे क्षिदान् समर्पयामि। दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि। विश्वक्सेन महागणपते नमः। हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि। नानाविधानि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। अथ नाम पूजां करिष्ये। ओम सुमुखाय नमः। ओम एकदन्ताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम गजकर्णकाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम धूम्रकेतवे नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम फालचन्द्राय नमः। सर्वसिद्धिप्रदायक श्री विश्वक्सेन महागणपतये नमः। नामभिः पूजां समर्पयामि। ओम दशांगं गुग्गुलं धूपं सुगंधं च मनोहरं कपिलाघृतसंयुक्तं धूपोजं प्रतिगृह्यतां दिव्यधूपम् आघ्रापयामि। उद्दीप्य स्वजातवेदोपघ्नं निर्वृतिं मम पशोकश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा दीपं दर्शयामि। धूपदीपानन्तरे आचमनीयं समर्पयामि। अग्रे स्थापित भोर्भवस्वः नारिकेलखण्डद्वयसेव्यफले कदलीफले च नैवेद्यं निरीक्षस्व। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा। श्री विश्वक्सेन महागणपतये नमः। अग्रे स्थापितमः नैवेद्यं निवेदयामि। आचमनीयं समर्पयामि। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। उपचारदीपं दर्शयामि। ओम गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणनमस्कारांश्च समर्पयामि। प्रसन्नार्घ्यं समर्पयामि। प्रार्थनां करिष्ये। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। विश्वक्सेन महागणपतये नमः। मनोरथान् प्रार्थयामि नमस्करोमि। अनया पूजया विघ्नहर्तृश्री विश्वक्सेन महागणपतिः प्रीयताम्। ओम प्राणानाजम्या श्री गोविंद 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 आद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे कलियुगे प्रथमवादे क्रौञ्चद्वीपे रमणिकवर्षे ऐन्द्रगण्डे मेरोः पश्चिमपार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चान्द्रमानेन प्रभवादीनां षष्ठ्याः संवत्सराणां मध्ये श्रीमतो शोभकर्नाम संवत्सरस्य दक्षिणाजने हेमन्तर्तो मार्गशिरमासे शुक्लपक्षे अद्य पौर्णिमाजान्तिथौ वासरः वासरस्तो सर्वसिद्धि भौमवासरयुक्ताजां मृगशिरो नक्षत्रयुक्ताजां शुभवार शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्णाद्येवं गुणविशेषणविशिष्टाजामस्यां शुभतिथौ ममोपात्त समस्तदुर्दक्षेद्वारा श्रीलक्ष्मीनारायणप्रेरणया लक्ष्मीनारायणप्रीत्यर्थं भगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं भगवद्भागवताचार्याणां दिव्यसन्निधौ विराजमानस्य अस्य देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परात्परवासुदेवस्य आश्रितजनपरिपालकस्य अपारकारुण्यसौशील्यवात्सल्य सौन्दर्य ऐश्वर्य औदार्य महोदधेः जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थम् अवतीर्णस्य रमासहित श्रीलक्ष्मी सत्यनारायण देवता अनुग्रहप्रसादेन सर्वेषामागतानामनागतानां सर्वेषामस्माकं साकुटुम्बिनां च क्षेमस्थैर्यवीर्यविजयाभय आनन्द आयुरारोग्यादि अष्टैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अनुग्रहप्रसादेन अस्माकं साकुटुम्बिनां च जन्मादिद्वादशभावेषु
ये ये ग्रहाः अरिष्टस्थानेषु स्थिराः तेषां ग्रहाणां शुभ एकादशस्थानस्थिरफलावाप्त्यर्थं दुस्थानस्थिरग्रहाणां सुस्थानफलावाप्त्यर्थं सुस्थानस्थिरग्रहाणामत्यन्त अतिशयशुभफलावाप्त्यर्थं नक्षत्रदशामार्गे प्राप्तमहादशायां प्राप्तभुक्तौ तत्रागतसमस्तग्रहचारपीडापरिहारार्थं सर्वेषां साकुटुम्बिनां च आयुरारोग्यभाग्यसिद्ध्यर्थम् उद्योगे व्यवहारेषु च दिने दिने अभिवृद्ध्यर्थं सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं समस्तसन्मङ्गलावाप्त्यर्थं श्रीमहालक्ष्मी अनुग्रहप्रसादेन गृहे उद्योगे व्यवहारेषु च अलक्ष्मीनिवारणद्वारा महालक्ष्म्याः स्थैर्यता शुभता सिद्ध्यर्थं सकलापच्छान्तिपूर्वक दीर्घायुर्विपुलधनधान्य सन्ततिवृद्ध्यस्थिरलक्ष्मी कीर्तिलाभशत्रुपराजयादि सकलाभीष्टसिद्ध्यर्थं समस्तसन्मङ्गलावाप्त्यर्थं श्री आदित्यादिनवग्रहदेवता सहित रमा सत्यनारायणदेवतानुग्रहप्रसारसिद्ध्यर्थं मध्यदिने आचार्यमुखेन सत्यनारायणव्रतकथाख्यम् आचार्यमुखेन कारयिष्ये उपस्पृश्य ॐ गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनापमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनं विश्वक्सेन महागणपते नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि ओं प्रभो निर्विघ्नं कुरु विश्वक्सेन महागणपतिप्रसादसिद्धिरस्तु ओं महीद्योर्जामा पृथिवी ओं कृष्णेन इत्यस्य हिरण्यस्तोपस्सविरादृष्टव ओं आदित्यादिनवग्रहदेवताः प्रीत्यर्थे आवाहने विनियोगः ओं जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् आदित्यं रक्तवर्णं रक्तमाल्याम्बरधरं रक्तगन्धानुलेपनं रक्ताश्वरक्तच्छत्रध्वजरतपताकोपशोभितं दिव्यं मेरुं प्रदक्षिणे कुर्वाणं ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं शक्तिपत्नी पुत्रपरिवारसवितं सूर्यस्य मध्यभागे गोधूमधान्यस्योपरि वर्तुलाकारमण्डले अधिप्रत्यधिदेवता सहिता भगवन्तं सूर्याय नमः सूर्यग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ दधिशङ्कतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं चन्द्रं श्वेतवर्णं श्वेतमाल्याम्बरधरं श्वेतगन्धानुलेपनं श्वेतच्छत्रध्वजरतपताकोपशोभितं दिव्यं मेरुं प्रदक्षिणे कुर्वाणं ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं शक्तिपत्नी पुत्रपरिवारसमेतं सूर्यस्य आग्नेय दिग्भागे ॐ आग्नेय दिग्भागे अधिदेवता प्रत्यदेवता सहित अस्मिन् तण्डुलधान्यस्योपरि कलशे च अग्निभोः भुवः स्वः भोर्भुवस्वः चन्द्राय नमः चन्द्रम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्त्यस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् अङ्गारकं रक्तवर्णं रक्तमाल्याम्बरधरं रक्तगन्धानुलेपनं रक्ताश्वरक्तच्छत्रध्वजरतपताकोपशोभितं दिव्यं मेरुं प्रदक्षिणे कुर्वाणं ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं शक्तिपत्नी पुत्रपरिवारसमेतं सूर्यस्य दक्षिणदिग्भागे गुड आडकधान्यस्योपरि कलशे च भगवन्तम् अधिप्रत्यदेवता सहित अङ्गारकाय नमः अङ्गारकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् बुधं पीतवर्णं पीतमाल्याम्बरधरं पीतगन्धानुलेपनं पीताश्वपीतच्छत्रध्वजरत पताकोपशोभितं दिव्यं मेरुं प्रदक्षिणे कुर्वाणं ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं शक्तिपत्नी पुत्र परिवारसमेतं सूर्यस्य ईशान्यदिग्भागे मुद्गधान्यस्योपरि अधिप्रत्यधिदेवता सहिता भगवन्तं बुधाय नमः बुधग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ देवानां च ऋषीणां च गुरुङ्गाञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतन्द्रलोकेशं तन्नमामि बृहस्पतिं कनकवर्णं कनकमाल्याम्बरधरं कनकगन्धानुलेपनं कनकाश्वकनकच्छत्रध्वजरत पताकोपशोभितं दिव्यं मेरुं प्रदक्षिणे कुर्वाणं ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं शक्तिपत्नी पुत्रपरिवारसमेतं सूर्यस्य उत्तरदिग्भागे चनकधान्यस्योपरि दीर्घचतुरस्राकारमण्डले अधिप्रत्यदेवता सहिता भगवन्तं बृहस्पतये नमः बृहस्पतिग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् शुक्रं श्वेतवर्णं श्वेतमाल्याम्बरधरं श्वेतगन्धानुलेपनं श्वेताश्वश्वेतच्छत्रध्वजरत पताकोपशोभितं दिव्यं मेरुं प्रदक्षिणे कुर्वाणं ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं शक्तिपत्नी पुत्रपरिवारसमेतं सूर्यस्य प्राग्दिग्भागे निष्पावकधान्यस्योपरि अधिदेवता प्रत्यदेवता सहिता भगवन्तं शुक्राय नमः शुक्रग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नीलाञ्जनसमाभासं रेवत्रयमाग्रजं झाजामार्ताण्डसम्भूतं तन्नमामि शनैश्चरं नीलवर्णं नीलमाल्याम्बरधरं नीलगन्धानुलेपनं नीलाश्वनीलच्छत्रध्वजरत पताकोपशोभितं दिव्यं मेरुं प्रदक्षिणे कुर्वाणं ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं
शक्तिपत्नी पुत्रविवार समेतं सूर्यस्य पश्चिमदिग्भागे तिलधान्यस्य पर्यधिप्रत्यधिदेवता सहिता भगवन्तं शनैश्चरग्रहाय नमः। शनैश्चरग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अर्धकाजं महावीर्यं चन्द्रादित्यमर्धनं सिंहिका गर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। राहुं धूम्रवर्णं धूम्रमाल्याम्बरधरं धूम्रगन्धानुलेपनं धूम्राश्वधूम्रच्छत्रध्वजरता पताकोपशोभितं दिव्यं मेरुम् अप्रदक्षिणीकुर्वाणं ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं शक्तिपत्नी पुत्रपरिवारसमेतं सूर्यस्य नैऋत्यदिग्भागे माषधान्यस्य उपरि अधिप्रत्यधिदेवता सहिता भगवन्तं राहवे नमः। राहुग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं संकेतुं प्रणमाम्यहम्। केतुं चित्रवर्णं चित्रमाल्याम्बरधरं चित्रगन्धानुलेपनं चित्राश्वचित्रच्छत्रध्वजरतपताकोपशोभितं दिव्यं मेरुम् अप्रदक्षिणीकुर्वाणं ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं शक्तिपत्नी पुत्रपरिवारसमेतं सूर्यस्य वायव्यदिग्भागे कुलितधान्यस्योपरि अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिता भगवन्तं केतवे नमः। केतुग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आवाहितादित्यानमग्रहदेवताभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि। स्वागतं पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि। अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि। धूपार्थे दीपार्थे क्षदान् समर्पयामि। नैवेद्यार्थे कदलीफले नैवेद्यं निवेदयामि। ओम इंद्रं वा मदच्छन्दा इन्द्रो गायत्रे इन्द्रादिकृतसंरक्षदेवताः प्रीत्यर्थे आवाहने विनियोगः। ओम इंद्रं वा विश्वदस्परिहवा आमहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः। भगवन्तम् इन्द्राय नमः। इन्द्रम् आवाहयामि। अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतं भूर्भुवस्वः। भगवन्तम् अग्नये नमः। अग्निम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ॐ यमाय सोमं सनुत यमाय जुहोता हविः यमं ह यज्ञो गच्छत्यग्निदो ओतोरङ्कृतः। भगवन्तं यमाय नमः। यमम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। मोषणः परा अपरा निरुतिर्दुर्हणा आवधीत पदीष्टतृष्णया सह भूर्भुवस्वः। निरृते नमः। निरृतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इमं मे वर्णश्रुधि हवमद्या च मृळय त्वामवस्तिराचिके भूर्भुवस्वः। वरुणाय नमः। वरुणम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। तव वायुवृतस्पदे तुष्टुर्जामातरद्भुरा अवांस्या वृणीमहे भूर्भुवस्वः। वाजवे नमः। वायुम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। सोमो धेनुं सोमोर्वन्दमाशुं सोमो वीरङ्करमण्यं ददाति साधन्यं विरथ्यं सभेयं पितृष्टमणयोर्दा आशदस्मै भूर्भुवस्वः। कुबेराय नमः। कुबेरम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। तमीशा आनञ्जगतस्तस्तु शस्पतिं धियं जिन्ममोसे होमहे वजम् पोषा नो यथा वेदसामसत्पृथे रक्षिता पारुदब्धस्वस्तजे। ईशानाय नमः। ईशानम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। गोमातून इन्द्रक्षमन्तं चत्रं ग्राभं संग्रभाज महाहस्ते रक्षणेन भूर्भुवस्वः। विनायकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। जातवे एदसे सुनवाम सोममराति यतो न दहाति वेदः सनः परशदति दुर्गाणि विश्वानावेव सन्धं दुरितात्यग्निः भूर्भुवस्वः। दुर्गाजी नमः। दुर्गामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। क्षेत्रस्य पतिनावजं हितेने वज्यामसि गामश्वं पोषयित्वा सनो मृळातीदृशे भूर्भुवस्वः। क्षेत्रपालकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। घ्राणाशिशुर्महीना हिन्वन्द्रतः विश्वापरिप्रिया भुवरधद्विता भूर्भुवस्वः। वायुम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम आदित्यप्रत्नस्तरेरसो ज्योतिष्पश्यन् दिवासरं परो यदिध्यरे दिवा भूर्भुवस्वः। अन्तरिक्षम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अश्विनावर्तिरस्पुना गोमद्दस्रा हिरण्यवत सर्वाग्रथं समनसा नियच्छितं भूर्भुवस्वः। अश्विभ्यां नमः। अश्विनौ आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आवाहित आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः। सात्कुण्डसंरक्षदेवताभ्यो नमः। ओम ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। आवाहयामि आसनं समर्पयामि। स्वागतं समर्पयामि। पाद्यं समर्पयामि। अर्घ्यं समर्पयामि। उपवीतं समर्पयामि। आभरणानि समर्पयामि। दिव्यवर्णगन्धान् धारयामि। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पैः पूजयामि। ओम सूर्याय नमः। चन्द्रमसे नमः। अंगारकाय नमः। बुधाय नमः। बृहस्पतये नमः। शुक्राय नमः। शनैश्चराय नमः। राहवे नमः। केतवे नमः। साद्गुण्यदेवताभ्यो नमः। इन्द्रादिक्रतुसंरक्षदेवताभ्यो नमः। आवाहितादित्यनवग्रहदेवताभ्यो नमः। नामपूजां समर्पयामि। ओम दशाङ्गं गुग्गुलं धूपं सुगन्धं च मनोहरं कपिलाघृतसंयुक्तं धूपोजं प्रतिगृह्यताम्। आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः। दिव्यधूपम् आघ्रापयामि। उद्दीप्यस्वजातवेदोपघ्नन्निरृतिं मम पशोकश्चमख्यमावह जीवनं च दिशो दिशा दीपं दर्शयामि। धूपदीपानन्तरे आचमनीयं समर्पयामि। अग्रे स्थापिता भूर्भुवस्वः। कदलीफलानि सेव्यफलानि नैवेद्यं निवेदयामि। ओम
नीराजनं च करिष्ये आदित्य ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः उपचारदीपं दर्शयामि यो वेदादोस्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य परस्य महेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणमस्कारान् समर्पयामि प्रसन्नार्घ्यं समर्पयामि प्रार्थनां करिष्ये नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः एवरीबडी रिपीट विथ मी नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः नमस् ओम आदित्याय नवग्रहदेवताभ्यो नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि छत्रचामराज्यकलराजोपचारपूजार्थे क्षदान् समर्पयामि ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् नीराजनं दर्शयामि अथ कलशस्थापने विनियोगः महीद्योर्द्यावा पृथिवी भूमिर्गायत्रे भूः प्रार्थनादि कलशस्थापने विनियोगः ओम महेद्योः पृथिवी च नयमं यज्ञं विक्षदां विव्रतान्नो भरे एमभेः ओषधेः संवरन्ते सोमे एन सहराज्ञा यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन्वारयामसे येन तोकायतनयाय धान्या अम्बेजं वहद्भेक्षितम् अस्मभ्यं दद्धतनयद्व इमहे राधो विश्वाय सौभगम् आकलशे एषु धावतिश्चेरोमपरमपिका आहते अभिद्रोणाकनिकृदत इमं मे गङ्गे वने सरस्वती हृदद्रस्तोमं सरदा परश्न्या असिज्ञावरद्रुधे वितस्तयार्जी एकीये शृणुक्या सुजोमजा सहि रत्ना आनिदाशुषे सुवारसविता भगाः तं भागं चित्रमी एमहे ओम पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पदे प्रभर्गात्रा आनिपर्ये एष विश्वदाः अतप्ततनोर्तदामो अष्टुदेशदा सैद्वहन्तस्तत्समा आशदा तत्त्वा जामीत्यस्या शुनश्चेपो वर्णस्तष्टभोऽस्मिन् कलशे वर्णमावाहने विनियोगः ओम तत्त्वा आजामि ब्रह्मणा वन्दवानस्तदाशा आस्ते यजमानो हविर्भेः अहे एळमानो वरुणे हवोद्धर्षं समानाजः प्रमोषीः अस्मिन् कलशे भूर्भुवस्वः सकलजलाधिपतिं वरुणाय नमः वरुणम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रस्समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्म मध्ये मातृगणा स्मृताः गङ्गे च मुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः पञ्चोपचारपूजां समर्पयामि अथ महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे आवाहने विनियोगः ओम सक्तमिवतित उनावरन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत अत्र सखा आयस्सख्यान् जानते भद्रैषा अन्लक्ष्मीर्निहितादिवाचि ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् अस्मिन् कलशे रमासहित श्रीमहालक्ष्मीं रमादेवीं सत्यनारायणम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधानदधे पदं समो ओह्लवस्य वां सुरे ओम नमो नारायणाय अस्मिन् कलशे भूर्भुवस्वः सत्यनारायणम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम आवाहिता एताभ्यो देवताभ्यो नमः पूजार्हता सिद्ध्यर्थे प्राणप्रतिष्ठापनाख्यं कर्म करिष्ये ओम रक्ताम्बोध्यस्तवोतोल्लसधरुणसरोजाजरूढाकराब्जैः पाशङ्गोदण्डभिक्षोद्भवमथ मप्यङ्कुशं पञ्चबाणान् बिभ्राणा सृक्कबालं त्रिनलसितापीनवक्षोरुहाढ्या देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिपुराणः ओम ह्रीं क्रों या रालाभाषा सोमंसा वा देवतानां प्राणाय प्राणाः ओम ह्रीं क्रों या रालाभाषा सोमंसा वा देवतानां जीवय स्थितः ओम ह्रीं क्रों या रालाभाषा सोमंसा वा देवतानां सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनश्रोत्र जिह्वाघ्राणप्राणायैवागत्या सुखञ्चरन् तिष्ठन्तु स्वाहा हंसस्वहं सोमंसः हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो ओधेहि भोगं जोक्पश्चेम सूर्यमच्चरन्तमनुमते मृळया आनस्वस्ते ओम स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत्पूजावसानकं तावत्तं प्रीतिभावेन कलशेऽस्मिन् जलेऽस्मिन् धान्येऽस्मिन् सन्निधिं कुरु अत्र आवाहिता भवता स्थापिता भवता सन्निहिता भवता सन्निरुद्धा भवता अवगुण्ठिता भवता व्याप्ता सुप्रसन्ना वरदा भवता इत्येवं ध्यात्वा प्राणप्रतिष्ठापनमुहूर्तस्य मुहूर्तो अस्तु आवाहित लक्ष्मी सत्यनारायणाभ्यां नमः लं पृथिवी दत्त्वात्मनेन्मा गन्धं हम् आकाशत्वात्मनेन्मा पुष्पं यं वायुतत्वात्मनेन्मा धूपं रम् अग्निदत्त्वात्मनेन्मा दीपम् अमृतत्वात्मनेन्माग्रे स्थापितकदलीफले नैवेद्यं निवेदयामि पं परमात्मने नमः पञ्चोपचारपूजां समर्पयामि अथ द्वारपालपूजां करिष्ये ओम पूर्वद्वारे जयाय नमः विजयाय नमः ओम दक्षिणद्वारे नन्दाय नमः सुनन्दाय नमः
ओम पश्चिमद्वारे बलाय नमः प्रबलाय नमः। ओम उत्तरद्वारे कुमुदाय नमः कुमुदाक्षाय नमः। तन्मध्ये नवरत्नखचित दिव्यसिंहासनस्योपरि रमासहितलक्ष्मी सत्यनारायणाभ्यां नमः। ओम द्वारपालपूजां समर्पयामि पीठपूजां करिष्ये। ओम आधारशक्ति नमः कूर्माय नमः क्षीरोदधजे नमः सिंहाय नमः कूर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः अनैश्वर्याय नमः मूलाय नमः पत्रेभ्यो नमः केसरेभ्यो नमः सत्वाय नमः रम्रजसे नमः तन्तमसे नमः सूर्यमण्डलाय नमः ब्रह्मणे नमः सोममण्डलाय नमः विष्णवे नमः वह्निमण्डलाय नमः मध्ये महालक्ष्मी समेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। पीठपूजां समर्पयामि दिक्पालकपूजां करिष्ये। ओम इंद्राय नमः ओम अग्नये नमः ओम यमाय नमः ओम निरुतये नमः ओम वरुणाय नमः ओम वाजवे नमः ओम कुबेराय नमः ओम ईशानाय नमः। मध्ये महालक्ष्मी समेत रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमः। दिक्पालपूजां समर्पयामि अथ ध्यानम्। ओम शान्ताकारं भजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। महादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। ओम योगासनं महद्दिव्यं नानारत्नसुशोभितं सुवर्णेन युतं देव ग्रहाण पुरुषोत्तम दिव्यसिंहासनं समर्पयामि। आगच्छानन्द देवेश तेजोराशे जगत्पदे इमां मया कृतां पूजां ग्रहाण पुरुषोत्तम आवाहयामि। ओम देवदेव जगन्नाथ प्रणतार्थ प्रभो ग्रहाणपाद्यं पुष्पाढ्यं परमात्मन् नमोऽस्तुते। रमालक्ष्मी सत्यनारायणाभ्यां नमः। पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि। सत्यानंद देवेश पुराण पुरुषोत्तम अर्घ्यं ग्रहाण भगवन् गन्धपुष्पाक्षतैर्युतं रमालक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः। ओम अस्तेष्वर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि। मन्दाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभं तदिदङ्कल्पितं देवा सम्यगाचमनं कुरु। ओम मुखे आचमनीयमाचमनीयं समर्पयामि। ओम स्नानं समर्पयामि। ओम युवं वस्त्राणि पीवसावसाथे वोरच्छिद्रामन्तवो हसर्गा आह अवा आचरतमनृतानि विश्वऋतेन मित्रावरुणासदेथे वस्त्रार्थे वस्त्रेग्मं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्साजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजाः उपवीतार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। ओम गन्धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियं दिव्यपरिमलगन्धां धारयामि। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदमथ शान्तिं प्रयच्छ मे। आभरणार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि। ओम अर्चद प्रार्चद प्रियमेधासोऽर्चिद अर्चन्दपत्रगा उतपरन्न सृष्ट्वर्चिद अक्षदान् समर्पयामि। आजनेते पराजने दूर्वा आरोहन्त पुष्पिणीः हृदाश्च पुण्डरी एकान् समुद्रस्य ग्रहा इमे। रमा महालक्ष्मी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः। नानाविधानि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। अथ अंगपूजां करिष्ये। ओम सत्यदेवाय नमः। पादौ पूजयामि। ओम सत्यात्मने नमः। गुल्फौ पूजयामि। ओम सत्यनिधये नमः। जानुनी पूजयामि। ओम सत्यसंकल्पाय नमः। जंघे पूजयामि। ओम सत्याधीशाय नमः। ऊरून् पूजयामि। सत्यरूपाय नमः। नाभिं पूजयामि। सत्यसेव्याय नमः। जघनं पूजयामि। सत्यवटवे नमः। कटिं पूजयामि। सत्योदराय नमः। उदरं पूजयामि। सत्यधर्माय नमः। हृदयं पूजयामि। सत्यकामाय नमः। पार्श्वौ पूजयामि। सत्येष्टाय नमः। पृष्ठदेहं पूजयामि। सत्यपरायणाय नमः। स्कन्धौ पूजयामि। सत्यशौर्याय नमः। बाहून् पूजयामि। सत्यवक्षाय नमः। हस्तान् पूजयामि। सत्यसन्तुष्टाय नमः। कण्ठं पूजयामि। सत्यवेदाय नमः। वदनं पूजयामि। सत्याच्युताय नमः। नासिकां पूजयामि। सत्यशर्माय नमः। श्रोत्रे पूजयामि। सत्यपूर्णाय नमः। नेत्रे पूजयामि। सत्यौषधाय नमः। भ्रो पूजयामि। सत्यानन्दाय नमः। भ्रूमध्यं पूजयामि। सत्यवपुषे नमः। ललाटं पूजयामि। सत्यग्रहरूपिणे नमः। शिरः पूजयामि। श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि। अथ पुष्पपूजां करिष्ये। ओम सत्यदेवाय नमः।
चंपकपुष्पं समर्पयामि। सत्यात्मने नमः, सत्यनिधये नमः, सत्यसंकल्पाय नमः, सत्याधीशाय नमः, सत्यरूपाय नमः, सत्यसेव्याय नमः, सत्यवर्माय नमः, सत्योदराय नमः, सत्यधर्माय नमः, सत्यकामाय नमः, सत्येष्टाय नमः, सत्यपरायणाय नमः, सत्यशौर्याय नमः, सत्यरक्षाय नमः, सत्यसंतुष्टाय नमः, सत्यवेदाय नमः, सत्याच्युताय नमः, सत्यशर्मणे नमः, सत्यपूर्णाय नमः, सत्यौषधाय नमः, सत्यानंदाय नमः, सत्योपशे नमः, सत्यग्रहरूपिणे नमः, सत्यनारायणस्वामिने नमः। नानाविधानि पुष्पपूजान् समर्पयामि। अथ पत्रपूजां करिष्ये। ओं सत्यदेवाय नमः। तुलसीपत्रं समर्पयामि। सत्यात्मने नमः, सत्यविभवाय नमः, सत्यसंकल्पाय नमः, सत्यशौर्याय नमः, सत्यरक्षाय नमः, सत्यवेदाय नमः, सत्यशर्मणे नमः, सत्यपूर्णाय नमः, सत्यग्रहरूपिणे नमः। श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। नानाविधानि पत्रपूजां समर्पयामि। अथ सत्यनारायण प्रीत्यर्थे सर्वेषां साकुटुम्बिनां च क्षेमस्थैर्यवीरविजयाभय आनन्द आयुरारोग्यादि अष्टैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं श्री सत्यनारायण देवता प्रीत्यर्थे अष्टोत्तर शतनाम पूजामाचार्यमुखेन कारयिष्ये। ओं सत्यदेवाय नमः। ओं सत्यात्मने नमः। ओं सत्यभूताय नमः। ओं सत्यपुरुषाय नमः। ओं सत्यनाथाय नमः। ओं सत्यसाक्षिणे नमः। ओं सत्ययोगाय नमः। ओं सत्यज्ञानाय नमः। ओं सत्यज्ञानप्रियाय नमः। ओं सत्यनिधये नमः। ओं सत्यसंभवाय नमः। ओं सत्यप्रभवे नमः। ओं सत्येश्वराय नमः। ओं सत्यकर्मणे नमः। ओं सत्यपवित्राय नमः। ओं सत्यमंगलाय नमः। ओं सत्यगर्भाय नमः। ओं सत्यप्रजापतये नमः। ओं सत्यविक्रमाय नमः। ओं सत्यसिद्धिदाय नमः। ओं सत्याच्युताय नमः। ओं सत्यवीराय नमः। ओं सत्यबोधाय नमः। ओं सत्यधर्माय नमः। ओं सत्याग्रजाय नमः। ओं सत्यसंतुष्टाय नमः। ओं सत्यवराहाय नमः। ओं सत्यपरायणाय नमः। ओं सत्यपूर्णाय नमः। ओं सत्यौषधाय नमः। ओं सत्यशाश्वताय नमः। ओं सत्यप्रवर्धनाय नमः। ओं सत्यविभवे नमः। ओं सत्यज्येष्ठाय नमः। ओं सत्यश्रेष्ठाय नमः। ओं सत्यविक्रमणे नमः। ओं सत्यधन्विने नमः। ओं सत्यमेधाय नमः। ओं सत्याधीशाय नमः। ओं सत्यकृतवे नमः। ओं सत्यकालाय नमः। ओं सत्यवत्सलाय नमः। ओं सत्यवसवे नमः। ओं सत्यमोघाय नमः। ओं सत्यरुद्राय नमः। ओं सत्यब्रह्मणे नमः। ओं सत्यामृताय नमः। ओं सत्यवेदांगाय नमः। ओं सत्यचतुरात्मने नमः। ओं सत्यभोक्त्रे नमः। ओं सत्यशुचये नमः। ओं सत्यार्चिताय नमः। ओं सत्येन्द्राय नमः। ओं सत्यसंगराय नमः। ओं सत्यस्वर्गाय नमः। ओं सत्यनियमाय नमः। ओं सत्यवेदाय नमः। ओं सत्यवेद्याय नमः। ओं सत्यपीयूषाय नमः। ओं सत्यमाजाय नमः। ओं सत्यमोहाय नमः। ओं सत्यसुरानन्दाय नमः। ओं सत्यसागराय नमः। ओं सत्यतपसे नमः। ओं सत्यसिंहाय नमः। ओं सत्यमृगाय नमः। ओं सत्यलोकपालकाय नमः। ओं सत्यस्थिताय नमः। ओं सत्यौषधाय नमः। ओं सत्यदिक्पालकाय नमः। ओं सत्यधनुर्धराय नमः। ओं सत्याम्बुजाय नमः। ओं सत्यवाक्याय नमः। ओं सत्यगुरवे नमः। ओं सत्यन्यायाय नमः। ओं सत्यसाक्षिणे नमः। ओं सत्यसमृताय नमः। ओं सत्यसम्प्रदाय नमः। ओं सत्यवह्नजे नमः। ओं सत्यवाजवे नमः। ओं सत्यशिखराय नमः। ओं सत्यानंदाय नमः। ओं सत्याधिराजाय नमः। ओं सत्यश्रीपादाय नमः। ओं सत्यगुह्याय नमः। ओं सत्योदराय नमः। ओं सत्यहृदयाय नमः। ओं सत्यकमलाय नमः। ओं सत्यनालाय नमः। ओं सत्यास्ताय नमः। ओं सत्यबाहवे नमः। ओं सत्यमुखाय नमः। ओं सत्यदंष्ट्राय नमः। ओं सत्यनासिकाय नमः। ओं सत्यश्रोत्राय नमः। ओं सत्यचक्षुषे नमः। ओं सत्यशिरसे नमः। ओं सत्यमुकुटाय नमः। ओं सत्याभरणाय नमः। ओं सत्यायुधाय नमः। ओं सत्यश्रीवल्लभाय नमः। ओं सत्यगुप्ताय नमः। ओं सत्यपुष्कराय नमः। ओं सत्यदृढाय नमः। ओं सत्यभामारताय नमः। ओं सत्यग्रहरूपिणे नमः। ओं सत्यप्रहरणायुधाय नमः। श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। अष्टोत्तरशतनाम पूजां समर्पयामि। ओं दशांगं गुग्गुलो धूपः सुगन्धं च मनोहरं कपिलाघृतसंयुक्तो धूपोऽजं प्रतिगृह्यतां दिव्यधूपं घ्रापयामि। ओं साज्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं वह्निनाजोर्तं मजाग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यनिमिरापः उद्दीप्यस्तु जातवेदोपघ्नं निर्वृतिं मम पशोकश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरे आचमनीयमाचमनीयं समर्पयामि। ओं ओदनमुद्ब्रवते परमेष्ठी वा एषः यदोधनः
परमामेवैरग्गश्रियं गमयति यन्तु नदयो वर्षन्तु पर्जन्याः स्वपिप्फला ओषधयो भवन्तो अन्नवतामोधनवतामाभिक्षवताम् एषागुं राजा भोजासं प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्तेजोहमस्तन्नो अस्तु वयग्गस्यामपतजोरजीनाम् श्रीलक्ष्मी सत्यनारायणलक्ष्मी सत्यनारायणाभ्यां नमः। अग्रे स्थापितनानाविधान् नैवेद्यं निवेदयामि सर्वस्याप्ति सर्वस्य सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। उपचारदीपं दर्शयामि योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् वशवान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् वशवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। राजाधिराजाय प्रसख्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यं ॐ तत्सर्वं ॐ तत्पुरोर्नवः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वय्यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं तदाप आपो ज्योतिर्सोमृतं ब्रह्मभोर्भवस्वरों महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। रमा महालक्ष्मी समेत सत्यनारायणस्वामिने नमः। वेदोक्तमन्त्रैः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे प्रकृष्टपापनाशाय प्रकृष्टफलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वां प्रसीद पुरुषोत्तम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां पुरुषोत्तम। अनन्तकोटिप्रदक्षिणमस्कारान् समर्पयामि। छत्रचामरादिकलराजोपचारपूजार्थे क्षदान् समर्पयामि। देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक चतुर्वेदप्रिया चतुर्वेदसेवामवधारय ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होता आरम्रत्तधातमं हरिः ओम ईशेत्वोर्जेत्वा वाजवस्त्वा देवो वत्सविदा प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे हरिः ओम अग्ध आजाहि वीतजय गृणानो हव्यदातये निहोता सत्स्यपरेशे हरिः ओम शन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु वीतजय संयोरभिस्रवन्तु नः हरिः ओम शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाजो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वरिष्यामि ऋतं वरिष्यामि सत्यं वरिष्यामि तन्मामवतो तद्वक्तारमवतो अवतु मामवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहोतं पुरस्कृतं परमेकाक्षरं ब्रह्मा व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तु अन्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यलोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु। रमालक्ष्मी समेत श्री सत्यनारायण देवता पादारविन्दार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। नीराजनं दर्शयामि सर्वत्र रक्षान् धारयामि श्रीमद्रमारमण गोविन्द गोविन्द। ॐ नमो नारायणाय 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 ॐ नमो नारायणाय। श्रीमद्रमारमण गोविन्द गोविन्द। It is now the time to hear the Satyanarayana Katha. Now we will hear the first chapter. Once upon a time, the great Saunak Muni and 88,000 other rishis assembled in the forest called Naimisharanya. Maharishi Suta, who was well versed in narrating the Puranas, was also present at that time. Saunak Muni asked Maharishi Suta, "O Maharishi, please tell us about a way by which mankind can attain moksha." Maharishi Suta answered, "Even the great sage Narada asked Lord Vishnu the very same question." Listen very carefully as I am going to tell you
what Lord Vishnu himself told to Narada Muni. During his travel to the various worlds, sage Narada came to visit the earth. There he saw people suffering in their lives due to their past karmas. Narada Muni was moved by witnessing such suffering and thought of Lord Narayana, who is ever so kind and full of love for his devotees. So sage Narada traveled to the Vaikuntha, the abode of Lord Narayana. There he saw the beautiful sight of Lord Vishnu adorned with his conch, discus, mace, and lotus in his four hands, and with a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Savior of the destitute and troubled, I surrender at thy feet. Lord Vishnu asked, Dear Narada, why you have come here? Tell me what is troubling you and what you want, and I will fulfill all your wishes. Narada replied, O Bhagwan, people on the earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful deeds. Please bestow thy grace and tell me how they can be of help and how to end their suffering. Lord Narayana spoke to Narada as follows. Narada, because of your kindness and your wish to help mankind, you have asked me these questions, and because of my kinship with you, I will give you the answers. Mankind can be rid of all its sufferings by observing the Satyanarayana Vrata. This Vrata, when performed according to the religious rites, will bring happiness, peace of mind, and prosperity in this life and moksha beyond. On hearing these words, Narada was filled with joy and said, O Lord, in your infinite grace, please tell me the details involved in observing this Vrata and the fruits and positive effects of such observances. Lord Narayana replied, On a full moon day, one must gather one's friends and relatives, perform the puja in the evening with devotion, and offer fruit, ghee, milk, curd, butter, wheat, flour, sugar, honey to the Lord. After the puja is finished, the story of Lord Satyanarayana must also be read to one and all present for the puja. After reading the story, prasada must be distributed to all. The assembled Brahmin must also be fed, and gift must be given to them. If this puja is thus performed, it will bring fulfillment of one's wishes. Particularly in this Kali Yuga, this will bring contentment to the devotees observing the puja. With this, we end the first chapter of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Anki jai. Now let us hear the second chapter. Maharishi Suta continued his narration. O learned rishis, tell me the stories about devotees who performed this puja in the past and achieved such greatness. Once there lived a poor Brahmin in the city of Kashi. Plagued by his hunger, he used to wander around every day. Lord Vishnu, who is full of kindness, and appeared before the poor Brahmin in the form of an old man and asked, Why are you wandering around aimlessly? The poor Brahmin replied, Sir, I am very poor, unable to bear the pangs of hunger. I wander around begging for alms. If you know a way to help me out of my misery, pray, tell me please. Whereupon Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, said, O Brahmin, the Lord Satyanarayana bestows his grace on all the devotees and remove their sorrows. So you should also observe this vrata and reap its benefit. Lord Vishnu then explained the details of the puja to the poor Brahmin and disappeared. The poor Brahmin immediately resolved to perform the Satyanarayana puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms. His mind was fixed only on the puja. That day he got a lot of money with which he bought the necessary materials which was prescribed to him earlier by the Lord himself, and then performed the puja with his friends and relatives. With the grace of Lord Satyanarayana, he was able to come out of his poverty and led a contented life. He continued to perform this puja every month and finally attained moksha. The assembled rishis who were listening to the Maharishi then asked, O great one, please tell us in detail who else performed this puja. Maharishi Suta then continued his narration. One day when the poor Brahmin from Kashi, while he was performing the puja, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the puja being performed, the woodcutter inquired about the puja and its purpose. The Brahmin from Kashi, who is now prosperous due to Lord Satyanarayana's grace, spoke as follows. This is called the Satyanarayana Pooja.
Anyone who performs this puja will get riches. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear about this puja. He learned the proper way to perform the puja and took the prasad and went on his way. With Lord Satyanarayana in his thought, he resolved in his mind that he will perform the puja with whatever money he made that day. He went to the area in the city where rich people lived and sold all the wood for a good profit. With that money, he bought ghee, sugar, honey, butter, curd, milk, flour, and fruits and performed the puja properly with devotion, along with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enormous wealth and lived comfortably and attained moksha. Thus ended this chapter 2 of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. Bholo Sri Satyanarayana Bhagwan ki jai. Naya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Bholo Sri Satyanarayana Bhagwan ki jai. Now it's time to hear chapter 3. Maharishi Suta continued, O best of ascetic, I will tell you yet another story. Long time ago, there lived a wise king called Alkamuka. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He went to the temple every day and gave danas to the learned Brahmins. His lotus-faced wife was pure and pious woman. One day, the royal couple was performing the Satyanarayana Pooja on the banks of river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by on a boat full of merchandise. Seeing the king performing the puja, Sadhu stopped by, got off, and addressed the king humbly. O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Almighty Lord Satyanarayana. On hearing this, Sadhu said to the king softly and with respect, O king, kindly let me know how to perform this puja. I would also like to observe this vrata as I too have no children. The king proceeded to give Sadhu, the merchant, all the details about performing the puja. Sadhu returned home happily and told his wife about his encounter with the king and informed her that he has resolved to perform the Satyanarayana Puja after a child is born. With the grace of divine Satyanarayana, Sadhu's wife Leelavati conceived a child, and in due course, a beautiful daughter was born to Sadhu and his wife. They named their daughter as Kalavati. But Sadhu did not perform the puja even after the daughter's birth, and Leelavati dutifully reminded him about his promise to perform the puja. Sadhu said he will perform the puja once his daughter Kalavati get married. Sadhu then put the whole matter out of his mind and carried on with his work and his daily life. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out word to find a suitable groom for his daughter. One of his messengers found a young and handsome boy from Vaishya family from Kanchana Nagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for his beautiful daughter Kalavati. He celebrated his daughter's wedding with great pomp and show. But unfortunately, Sadhu completely forgot about his promise to perform the puja, for which he was soon to learn a big lesson about importance of keeping serious promises, especially ones that are related to the kind and all-knowing Lord Satyanarayana. One day, Sadhu set out on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade in the city of Ratnapura, which was ruled by King Chandraketu. Then the event started to unfold as per the will of Lord Satyanarayana. Some thieves robbed King Chandraketu's treasury and were running away. The king's soldiers gave them hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had stolen from the palace near Sadhu and his son-in-law's boat. The king's soldier found the stolen goods in the Sadhu's boat and arrested them and brought them before the king. Lord Satyanarayana's Maya was in full force by now. Without proper questioning, the king ordered that Sadhu and his son-in-law be chained and thrown into prison. Again, because of the Maya of Lord, no one paid any attention to what Sadhu had to say in his own defense. King Chandraketu's soldiers had also confiscated all the merchandise of Sadhu and his son-in-law. Meanwhile, some robbers broke into Sadhu's house and stole all the valuables. Sadhu's family therefore lost all their possessions too.
One day, due to extreme hunger, Kalavati left the house and wandered around for looking for food. She arrived at a house where Satyanarayana Puja was being performed. When the puja was finished, she gladly accepted and took the prasad that was handed to her. Leelavati asked her daughter where she had been, and Kalavati narrated her experience about Satyanarayana Puja in some Brahmin's house. Leelavati then remembered her husband's promise about performing the puja. Hence, she resolved to observe the Vrata by herself. She assembled her relatives and friends and performed the puja and prayed that he forgive all the sins committed by her family. The magnanimous Lord was pleased with Leelavati's prayer. He appeared in King Chandraketu's dream and ordered him to release Sadhu and his son-in-law as they were really innocent. Lord Satyanarayana also warned the king that he must follow the order, else he will face the terrible consequences and also risk in losing his kingdom and his whole family. Next morning, Chandraketu informed his counselor about his dream and ordered that the two merchants be freed. Sadhu and his son-in-law stood before the king in pride, whereas the king asked for their forgiveness for his mistake and gave them large gifts and also returned their merchandise his soldiers has confiscated from them. The king bade farewell to Sadhu and his son-in-law. With this, we end the chapter 3 of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi. Tanno Vishnu Prachodayate. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Now let us hear the fourth chapter. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homeward. Sadhu's earnest with respect to the devotion to the Lord in the past was still questionable, and he was therefore still subject to testing by the Lord if he desired so. Lord Satyanarayana appeared before Sadhu in the form of an ascetic and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Satyanarayana himself, Sadhu mockingly said, "You ascetic, were you thinking of stealing my things from my boat? We do not have any valuables in the boat anyway. All we have are some leaves and creepers." The ascetics told Sadhu, "So be it," and departed in the great haste and stood by the shore. When Sadhu went back to the boat, he really discovered to his horror that the boat was filled with leaves and creepers, as he had falsely told to ascetic. Sadhu fainted upon seeing this sight, but he was revived by his son-in-law, who thoughtfully said, "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic." Merchants went to the seashore, where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for their forgiveness. Pleased by Sadhu's action, the kind and magnanimous Lord Satyanarayana said, "Sadhu, do not weep. You suffered because you broke your promise again and again." On hearing this, Sadhu again prayed to Lord Satyanarayana, "O Lord, even Brahma and other devas cannot comprehend your form completely. How can I, with my limited knowledge, comprehend your various forms? I pray to you according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me." Upon hearing his prayer, Lord was pleased and granted his wishes and restored Sadhu's merchandise on the boat and disappeared. Then the two merchants joyfully sailed to their homeward. On reaching their hometown, they sent a messenger to their respective wives so as to inform them about their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were in the middle of performing Satyanarayana Puja. Leelavati finished the puja first with properly and asked Kalavati also to do so. Leelavati then hurried to the shore to meet her husband. In her eagerness, Kalavati rushed through the puja and ran to meet her husband even without taking the prasad. This action of Kalavati was clearly an indicator of her lack of sincerity in her puja, which to her was a lower priority when compared to meeting her husband. Kalavati learned her lesson quickly. Without any reason due to the Lord's Maya, Kalavati saw that the boat has capsized and her husband had been drowned. Kalavati started weeping with great sorrow to the turn of events. Sadhu was at a loss to know what to do, but still wanted to help his daughter Kalavati. He announced that he will perform the Satyanarayana Puja and prayed to Lord Satyanarayana again and again. At this juncture,
Lord Satyanarayana, who is the savior of sinners, was very pleased, and his voice was heard to say, O Sadhu, your daughter did not took the prasad, and thus did not finish the puja properly in her house, in her haste to see her husband. Let her go home, have the prasad, and return. With full faith in the Lord, Kalavati, who was now remorseful, rushed home, took the prasad, and ate it with great devotion. Which, while she returned to the homeward, she found her husband in his boat. Then Sadhu returned home happily with his wife, daughter, and son-in-law. Since then, Sadhu never failed to perform the Satyanarayana Puja every full moon day. With the Lord's grace, he enjoyed all the comfort in this world and finally attained moksha. With this, we end the fourth chapter of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi. Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Now we will hear the last and final chapter 5. Maharishi Suta, once there was a king called Tungadvaja who underwent a lot of misery after refusing the prasad from the Satyanarayana Puja. One day after hunting, he was sitting under a shady tree. Some cowards were performing Satyanarayana Puja nearby. The king, in his vanity, refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found that his kingdom, his 100 sons, his wealth, and everything were got destroyed. Then it occurred to him that maybe Lord Satyanarayana was displeased with him. He went back to the cowards, prostrated himself before the Lord Satyanarayana, and performed the puja with great devotion. Lord Satyanarayana showed his blessing, and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after his demise. Maharishi Suta said, O holy man, I have narrated to you the Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to sage Narada. By observing this vrata, mankind can attain moksha. In this Kali Yuga, observance of vrata can lead to gratification of one's wishes. Maharishi Suta concluded his narration by telling the assembled rishis what kind of blessings were given by the Lord to the people in the above stories. The poor Brahmin of Kashi was reborn as Sudama, the friend of Lord Krishna, who was blessed by Lord Krishna with prosperity and moksha. The woodcutter was reborn as Guha, who devotedly served Lord Rama and attained moksha. King Alkamukha was reborn as Dasratha, the father of Lord Rama himself. Sadhu was reborn as King Mayuradhwaja, who won the test of Lord Krishna administered to him by offering his body to be cut into two halves and offered for charity. King Tungadvaja was reborn as Manu, the writer of laws, who gave to mankind the code of conduct for righteousness. With this fifth chapter and the narration of Lord Maharishi Suta, after which Saunak and other rishis returned to their respective places. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi. Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Everyone repeat with me the shloka, okay? Prarthana. Satyanarayanam Devam Vandeham Kamadam Prabhum Leelaja Vidhratam Vishwam Yena Tasmai Namo Namaha Arishtani Pranashyanto Duritani Bhajani cha Shantirasto Shubham me Asto Grahaha Kurvanto Mangalam Rama Satyanarayana Swamine Namaha Prarthayami. Om Charanam Bhavetram Vidadam Puranayena Bhutastaradi Dushkratani Yena Pavitrena Shuddhena Bhuta Adipapma Namaratintarema
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् रमा महालक्ष्मी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः पंचमुखदीपं दर्शयामि सर्वत्र रक्षां धारयामि श्रीमद्रमारमण गोविंद गोविंद बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय।